ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध दशमोध्याय जड़भरतों सहित राजा रघुगणकर साक्षात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमो कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच अथ सिन्धुसौवीरपते रघुगणस्य व्रजत इक्ष्युत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकाबाहुपुरुषान्वेषणसमये दैवोन्नोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा जुवा सङ्घननाङ्गो गोक्षरबन्धुरं बोढुमलमिति पूर्ववृष्टि गृहीतैः सह गृहीतः प्रसवमतदर्ह उवाह शिविकां स महानुभावः। यदा हि द्विजवरस्वेषु मात्रावलोकानुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिविकां रघुगणोपधार्य पुरुषान् अधिवहत आह हे बोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममुह्यते जानमिति। अथ त ईश्वरवचः सोपलम्बुम्बा उपाकर्ण्यो पायो मनसस्तं विज्ञापयाम्ब भुभुः न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियम् आनुकथा साध्वेव वहाम। अयं धूनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह बोढुमुह वयं पारयाम इति। सांगर्षिकदोष एव नूनम् एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुर्मर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रघुगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषत्तुचित मन्युर्विस्पष्टब्रह्मतेजसं जातवेदसम् इव रजसा अवृतं मतिराह। अहो कष्टं भ्रातर्व्यक्तं गुरुपरिश्रान्तु दीर्घमध्वानमेक एव
कुहिवान् सुचिरं नातिपीवा न संघननांगो जरसा चोपद्रुतो भवान् सखेनो एवापर एते संघटिन्न इति बहु विप्रलब्धो विद्यया अचित्र द्रव्य गुण कर्माशय स्वचरम कलेवरे वस्तुनि संस्थान विशेषहं ममेत्येन दयारोपितं मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिविकां पूर्वपद्वाह अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रघुगण किमिदमरित्वं जीवनृतो मां तदर्थीकृत्य भृत्यशासनम् अतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरीव जनताया जता प्रकृतिं स्वां भजिष्यसैति एवं भोहबद्धमपि भासमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृता शेष भगवत्प्रियनिकेतं पंडितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह। ब्राह्मण उवाच तयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तृः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न विदां प्रवागः स्थौलं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षित्रुर्भयं कलिरिच्छाजरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि इमेन सन्ति जीवन्ततत्त्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवज्जद्विकृतस्य तृष्टं स्वस्याम्यभावो ध्रुवयुज्यजत्र तर्ह्युच्यतेऽसौ विधिकृत्य योग विशेषबुद्धेर्विवरम्बनाच्च पश्यामजन्य व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वर तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवाम किं ते उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धः प्रमत्तस्य च हृष्टपेशः। श्रीशुक उवाच एतावत् अनुवादपरिभाषया प्रत्युजीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानाम् आत्मनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजजानमपि तथोवाह स चापि पाण्डवेय सिन्धु सौवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धया कृत अधिकारस्तद्रूय ग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वरया बरुह्य शिरसा पादमूलम् उपस्फुटः क्षमापयन् विगतनृपदेव स्मय उवाच कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतवो वदूत कस्यासि कुत्रत्ययापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः नाहं विशङ्के सुरराजभद्रान् त्रक्यशूलान्न जमश्च दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानुलवित्तपास्त्रा शङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् तद्व्रीहसङ्गो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो ननः क्रमन्ते मनसापि भेद्यम् अहं च योगस्वरमात्मतत्त्वं विदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञानकलावतीर्णम् स वैन् भवान् लोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि स्वित् योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः कथं विचक्षित गृहानुबन्ध दृष्टः श्रमः कर्म च आत्मनो वै भर्तृर्गन्तुर्भवतास्तु न मन्ये यथा सतो दानयनाद्यभावात् समूलयिष्ठो व्यवहारमार्गः स्थाल्यग्नितापात् पयोषपि भीतापस्तत्तापस्तण्डूलगर्भरन्धिः।
देहेन्द्रियाश्वाससन्निकर्षात् तत्संस्कृतिं पुरुष्यानुरोधात् शस्ताधिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किङ्करो वै न पिनष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यघोघम् तन्मे भवान्नरदेवाभिमानं मदेन तुच्छीकृतसत्यमस्य कृषेष्टमैत्रीदृशमार्तबन्धो तथातरे सद्बध्यानमहम् न विक्रिया विश्वसुहृत्सख्यस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्विमानात् सकृताद्धिमातृं नङ्क्षत्यदूरारपि शूलपाणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां पंचमस्कन्धे दशमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।